I wanted to talk to you today about creative confidence. I'm going to start way back in the 3rd grade at Oakdale School in Barberton, Ohio. Hari ini, saya ingin berbicara tentang kepercayaan diri kreatif. Saya akan mulai dari kisah saya saat kelas 3 SD di sekolah Oakdale di Barberton, Ohio. I remember one day my best friend Brian was working on a project. He was making a horse out of the clay that our teacher kept under the sink. Saya ingat suatu hari sahabat saya Brian mengerjakan proyek. Dia membuat kuda dari tanah liat yang ditaruh di bawah wastafel oleh guru kami. And at one point, one of the girls that was sitting at his table, seeing what he was doing, leaned over and said to him, "That's terrible. That doesn't look anything like a horse." Dan suatu ketika, seorang siswi yang duduk di mejanya melihat apa yang dia lakukan. Dia bersandar dan berkata, "Jelek sekali, sama sekali tidak terlihat seperti kuda." Right. And Brian's shoulders sank, and he wadded up the clay horse and he threw it back in the bin. Bau Brian langsung terbenam. Dia meremas kuda tanah liat itu dan melemparnya ke tempat sampah. I kind of never saw Brian do a project like that ever again. Saya tidak pernah melihat Brian mengerjakan proyek seperti itu lagi. And I wonder how often that happens, you know? It seems like when I tell that story of Brian to my class, you see, a lot of them want to come up after class and tell me about their similar experience, how a teacher shut them down or how a student was particularly cruel to them. And they some kind of opt out of thinking of themselves as creative at that point, right? Saya penasaran seberapa sering hal itu terjadi. Tampaknya, saat saya menceritakan kisah Brian ini pada siswa saya, banyak yang akan datang setelah kelas selesai dan mengatakan pengalaman mereka yang serupa. Bagaimana ada guru yang mematikan rasa percaya diri mereka, atau bagaimana ada siswa yang sangat kejam kepada mereka. Beberapa memilih untuk menganggap diri mereka tidaklah kreatif sejak saat itu. And I see that opting out that happens in childhood, and it moves in and becomes more ingrained even by the time you get to adult life. Dan saya melihat pilihan yang diambil pada masa anak-anak itu masuk dan menjadi semakin tertanam bahkan hingga saat Anda dewasa. So we see a lot of this. You know, when we have a workshop or we have clients in to work with us side by side, eventually we get to the point in the process that's kind of fuzzy or unconventional. Kita banyak melihat hal ini terjadi saat saya mengadakan lokakarya atau saat ada pelanggan yang bekerja berdampingan dengan kita, pada akhirnya kita sampai pada saat yang tidak jelas atau tidak biasa. And eventually these big shot executives whip out their BlackBerries and they say they have to make really important phone calls and they head for the exits. Dan akhirnya para eksekutif besar itu mengeluarkan BlackBerry mereka dan berkata mereka harus menelpon karena ada hal penting dan mereka melangkah keluar. And they're just so uncomfortable. When we track them down and ask them what's going on, they say something like, "I'm just not the creative type." Dan mereka menjadi begitu tidak nyaman. Saat kami melacak mereka dan menanyakan apa yang terjadi, mereka berkata, "Saya bukan orang yang kreatif." But we know that's not true. If they stick with the process, if they stick with it, they end up doing amazing things. And they surprise themselves just how innovative they and their teams really are. Namun, kita tahu itu tidak benar. Jika mereka tetap meneruskannya, pada akhirnya mereka akan melakukan hal yang hebat dan mengejutkan diri mereka sendiri betapa inovatifnya mereka dan tim mereka. So I've been looking at this kind of fear of judgment that we have, you know, that you don't do things, you're afraid you're going to be judged. If you don't, you know, say the right creative thing, you're going to be judged.
Saya telah mempelajari ketakutan akan penilaian orang dalam diri kita, bahwa Anda tidak melakukan hal karena takut Anda akan dinilai buruk. Jika Anda tidak mengatakan hal kreatif yang tepat, Anda akan dinilai buruk. And I had a major breakthrough when I met the psychologist Albert Bandura. I don't know if you know Albert Bandura, but if you go to Wikipedia, it says that he's the fourth most important psychologist in history. You know, like Freud, Skinner, somebody in Bandura. Saya mendapat terobosan besar saat bertemu dengan psikolog Albert Bandura. Saya tidak tahu apa Anda kenal Albert Bandura. Jika Anda mencari di Wikipedia, dikatakan dialah seorang psikolog terpenting nomor 4 dalam sejarah, seperti Freud, Skinner, atau entah siapa itu, dan Bandura. Bandura is 86 and he still works at Stanford. He's just a lovely guy. And so I went to see him because he's just worked on phobias for a long time, which I'm very interested in. He had developed this way, this kind of methodology that ended up curing people in a very short amount of time. Like in 4 hours, he had a huge cure rate of people who had phobias. And we talked about snakes. I don't know why we talked. Bandura berusia 86 tahun dan masih bekerja di Stanford. Dia pria yang sangat menyenangkan. Saya menemuinya karena dia sudah lama bekerja pada fobia, bidang yang bagi saya menarik. Dia telah mengembangkan cara metodologi yang akhirnya dapat menyembuhkan orang dalam waktu singkat, dan dia banyak menyembuhkan orang dengan fobia dalam waktu 4 jam. Terima kasih.